وكذلك تعرفت على شخصية أمريكية اسمه مالكوم إكس، الحاج ملك الشحباز الذي أسلم. وبعد تعرفي على هؤلاء المسلمين في قصة طويلة جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، أخذت أقرأ في ترجمة معاني القرآن، ووجدت الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالصفات التي تميل إليها الفطرة ويصدقها العقل الذي ينظر ويفكر في مخلوقاته. مثلا النصرانية، وهذا كلام صدق يعني ما هو خيال، لهم كنيسة كاثيدرال يعني شابل كبير في أوروبا، صوروا الإله حقهم على سطح الكنيسة، والمصور يعني فنان مشهور فصور من ابن عمه أو أحد أقاربه يعني، وهذا تصوير يعني فالعقل لا يصدق هذا. وكذلك النصرانية لا سيما الكاثوليكيون، اقرأ تاريخهم يعني تاريخهم خبيث، وخدموا أغراض سياسية خدما في أمريكا. فكنت عرفنا هذا عنهم، عرفنا يعني غير يعني كون إلههم غير معقول ومؤيد لمنظارهم العالمي العنصري، يعني صوروه رجل أوروبي. وكذلك عرفت عن تاريخ يعني استعمارهم جنوب أمريكا لا سيما ووسط أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي وإلى بلدي في كاليفورنيا، وكيف عاملوا السكان الأصليين وكيف خدموا دولهم، يعني خدموا سياسة دولهم. فرفضت النصرانية رفضا، ولكن إنما قرأت صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن وجدت صفات تصدقها ويعني تستسلم لها فورا الفطرة ويقبلها العقل، وهو يصف نفسه يعني بصفات يعني يميل قلب المفكر في المخلوقات إليه. ثم كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وجدنا فيه معنى يعني يقبله الرجل الساعي للحق، وهو أن من أعلى القيم الجهاد في سبيل الله. أذكر قرأت حديثا واحدا أو عدة حديث، لكن إحداها وذروة سنامه الجهاد، فهذا وقع في قلبي موقعا. وبعد ذلك الحمد لله أسلمت. نسأل الله أن يوفقنا ويثبتنا، ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ويا الله بها ويا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فشعرت بعد الإسلام عود هذه الفطرة بابتداء عوده إلى الصحة. وأذكر في الأيام الأولى كتبنا أقوال الصلاة في ملفة طويلة كنا نحطها على السجادة بخط كبير ونقرأها في الصلاة حتى نتحفظ أقوال الصلاة. ثم أذكر كنت أجلس بين السجدتين، هذا جلسة إيش؟ جلسة استغفار. فطبعا كوني في تلك البيئة السيئة عملت سيئات، وللأسف يعني سيئات متعدية، وأسأل الله يعني أن يبدلها حسنات ويوفقني لحسنات متعدية. فشعرت بالندم على إفساد نفسي، ولكن أكثر من ذلك الوقوع في إفساد غيري. فأذكر أول مرة شعرت بالتوبة والدموع في هذا الجلسة بين السجدتين، وكان أول مرة في حياتي يعني أشعر بشعور هذا المعنى العظيم، أو يعني رجوع الإنسان إلى ربه بالاعتراف والاستغفار. فمرت الأيام وتعرفنا على بعض الدعاء والحاجة للعلم الشرعي، فذهبنا إلى الشام وأرسلنا بعض المشايخ
الأمريكيون إلى حضرموت لنحضر الدورة الصيفية الثالثة، والحمد لله فيها تعرفنا على الحبايب، الحبيب عمر والحبيب مشهور وغيرهم من الحبايب، حبيب عبد الله، حبيب جيلاني مشهور حضر بعد الروح، وتعرفنا على كثير من إخواننا وساعدونا في هذا الأمر. وفي هذه الدورة شعرت كأن ذلك المعنى التي كاد أن يموت وأن يغير تغييرا نهائيا وإفسادا كاملا في تلك البيئة السيئة، شعرت كأن هذا المعنى عاد إلى الصحة، فشعرت بشعور طيبة طاهرة يعني وفرح ما شعرته من طفولتي. وهذا هو الدواء النبوي الذي يسري على أيدي العلماء المرتبطين المستندين إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهم يحملون الدواء الذي يحيي الأرض بعد موتها، هم يحملون المعاني التي تدعونا إلى هذه الحياة الطيبة الذي يحيي الإنسان بعد أن مات قلبه. وهذا معنى هو الذي تتلقونه من خلال دروسكم وأخذكم وتلقيكم عن هذه الأسانيد، فأنتم تحملون الدواء للأدواء والأمراض والأسقام التي يعاني منها كل إنسان على ظهر الأرض الذي لم يتصل ولم يوفق لمثل ما اتصلتم به ووفقتم له، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أي إنسان، أي دولة، أي فكر، أي نظام اقتصادي أو سياسي اجتماعي الذي لا يدعوكم إلى التمسك بهذا المعنى والتحقق به ونشره هو ملعون، هو من قبل هذه الأشياء الملعونة، وهو كذب، هو كذب يلهيه شياطين الإنس والجن بعضهم بعضا. فمثلا في تلك البيئة التي كنا فيها في مدينتي في بلدتي تسمى بيركلي كاليفورنيا، هناك جامعة مشهورة عالمية، جامعة كاليفورنيا بيركلي، هي من أكبر أو أرقى الجامعات في العالم، وفي بعض كلياتها تعتبر القمة. وكنت أجالس أبناء أساتذة الجامعة فوجدتهم في نفس الشيء، في فساد يعني لا أقول إدمان مخدرات، أقول بيع مخدرات إلى غير ذلك، إلى الدخول في الفواحش وأشياء غير لائقة. فالمجتمعات التي فقدت هذا العلم والإرث النبوي مهما ادعى العلم، مهما ادعى الترقي في الإنسانية أو التقدم، هذا دعوة كاذبة، ونقوله قول المجرب لحياتهم ومعاشر لهم الذي يعرفهم الخبير بهم أنهم في عناء وفي ظلمة وفي عطش
شديد، ظمأ شديد روحي إلى المعنى الذي تحملونه ونحمله، ونسأل الله أن يجعلنا من حامله. فالشان في العالم الآن ونحن في عصر العلماء أو العالمية النبوية نقول أحسن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه عالمية نبوية موجودة من قبل خلق آدم إلى يوم القيامة، أن نفكر كيف نحمل هذه المعاني إلى العالم المنتظر إنقاذنا مما هم فيه. وأنتم قصدناكم ونوينا أن نتلقيه من العلماء ومن زيارتكم، وكذلك زيارة أولياء أسلافكم. نرجو أن يوفقنا أن نزور الأولياء 9. يعني نحاول نتعلم هذا المعنى منكم ونستمد منكم في هذا المعنى لنحمله إلى أمريكا وغيره. فأنتم يعني قدوة عالمية في الاستسلام لمنهج الله سبحانه وتعالى، وفي الاستجابة لدعوة الله ورسوله وأهل بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاعتبروا هذا المعنى، وقدر هذه القدوة قدرها. أنتم في العالم قدوة للشعوب الآخرين المدعوين إلى الإسلام. ونسمع كثير من مشايخ الغرب من أساتذة الجامعات يذكرون هذا المعنى، عندما يذكرون استسلام شعب ودخول الإسلام في بلد كامل وإسلام شعب كامل. المثل الأعظم والقدوة المثلى التي يذكرونها دائما تكون إيش؟ إندونيسيا. فلا ترون أنفسكم في موقف ومقام تبعية في هذا عصر العلماء. اعتبروا أنفسكم في مقام قدوة ومقام سلف خير، ونرجو أن تكون الشعوب الأخرى خير خلف لكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون شكورين على هذه النعمة، صادقين في هذا الأخذ، مخلصين لله سبحانه وتعالى، ساعين ابتغاء مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وعفوا منكم على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأعظمان الأحسنان على أشرف خلقه وأجل عبيده، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kesempatan semuanya untuk berkumpul di dalam acara daurah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita manfaat yang banyak pada kesempatan ini, sehingga kita dapat
memahami ataupun difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksud daripada acara daurah ini, dan bisa disatukan oleh Allah hati kita apa yang telah dengan apa yang diniatkan oleh guru besar kita Habib Umar hafizahullahu taala, sehingga kita dapat pula setelah selesai daripada acara ini melaksanakan apa yang beliau harapkan daripada kita dan daripada pertemuan kita di sini, sehingga dapat menjadi sebagai setoran ataupun istilahnya sesuatu yang menggembirakan beliau dan terutama juga menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek beliau, dengan laporan amalan yang manakala kita memahami apa yang beliau maksud, yang daripada warisan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwah fillah, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin daripada yang majalis-majalis yang kita hadiri dengan Habib Umar hafizahullahu taala, maka arah daripada beliau hanya yang saya pahami hanya tiga, apa yang daripada jelaskan daripada tiga maksud tersebut, bahwa kita hari ini kalau kita mau dikembalikan kepada sejarah orang-orang yang telah mendahului kita di dalam perjuangan di negeri kita ini, yang disebutkan tadi oleh saudara kita yang daripada Amerika, Syekh Abdul Karim, bagaimana beliau mau mengambil suatu oleh-oleh daripada negeri kita ini ketika melihat datangnya para wali yang datang ke negeri ini hanya 39 orang bisa mengislamkan Nusantara ini semua. Nah, maka beliau mau ngambil, kok bisa waktu dalam pertemuan Kediri kemarin, kok bisa kalian mempertahankan selama ini Islam di Indonesia. Namun kalau kita lihat kembali sedikit kepada sejarah Sunan Ampel, maka di sana sebagaimana kita harimu dalam sejarah bahwa Sunan Ampel pada waktu itu begitu beliau datang terus berdakwah, ketika beliau berdakwah maka beliau berdakwah dan mengajarkan ilmu wirathah yang diwarisi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sanad silsilah yang jelas kepada ulama-ulama sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak sekedar menjadi seorang aktif berdakwah, tapi juga mengaktifkan orang yang di sekeliling beliau dengan dakwah. Jadi mendapatkan ilmu, setelah itu mengamalkan, setelah memahaminya, dan setelah itu menyampaikannya dan bergerak berkorban habis-habisan. Jadi tugas kita sebetulnya tidak banyak yang dikehendaki untuk kita tekuni kembali, dan itu merupakan rahasia daripada kebangkitan kita kembali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diturun yang pertama adalah setelah Iqra ya ayyuhal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Setelah itu turun ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muzammil, sama ya ayyuhal muddaththir. Dua perkara ini kalau kita jalankan, maka insya Allah akan menjadi perbaikan bagi diri kita dan perbaikan bagi lingkungan kita. Nah, bagaimana hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala ketika merintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal untuk kita berdakwah adalah kita mempunyai ilmu yang atau memiliki hakikat ilmu yang nabawi. Setelah itu kita amalkan dengan ya ayyuhal muzammil, sebagai malam kita ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa seorang da'i ilallah Subhanahu wa ta'ala dia harus mempunyai hubungan yang erat kepada Allah yang disebut dengan program tazkiyah dan ilmu, untuk membersihkan diri kita dan mentazkiyah diri kita dengan apa yang begitu dapat ilmu terus kita amalkan di malam hari, yang nantinya besok harinya innalaka sabhan tawila. Allah gunakan kata-kata sabah, renang kita. Maka maksud di sini kalau kita lihat kepada ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Nah, dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan masyarakat dan mengajak mereka, maka kita Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita sendiri, dan tazkiyah itu akan merupakan tadi juga dalam pelajaran kita yang disampaikan oleh Habib Salim hafizahullahu taala, sehingga bahwa seekor onta ketika dia minum mengambil, setelah itu sebagai kalau mungkin orang mau melakukan perjalanan, maka perjalanan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kepada Allah ini bekalnya mungkin kalau dalam motor ataupun harus ngisi bensin. Nah, kita sekarang ini dalam program pengisian bensin lah untuk diri kita dalam beberapa hari ini.
Namun setelah ini ada kerja yang harus kita bawa, kita berjalan pada Allah dan tidak ada batasnya. Dalam perjalanan kita nanti akan tidak sekedar kita nunggu di tempat kita, tapi di tempat kita menyebarkan kebaikan dan juga akan bergerak sehingga lingkungan kita menjadi Islam. Jadi kalau kita lihat hari ini bukan mengislamkan orang Islam, tapi kita menjaga orang Islam yang ada sebagai, jangan sampai terpengaruh dengan orang di luar Islam. Kalau kerja Wali Songo dulu mengislamkan orang yang di sekitar beliau, maka sehingga kalau saya baca dalam sejarah mungkin sangat sedikit dan antum lebih banyak kalau masalah sejarah Indonesia, maka disebutkan ketika seorang beliau berdakwah kepada semua lapisan masyarakat yang ada di sekeliling beliau dan yang dikerjakan ataupun yang digerakkan oleh Rasulullah, murid-murid beliau untuk bergerak sampai pada suatu hari ketika ada yang masuk Islam daripada kerajaan Majapahit itu nanti dikawinkan dengan salah satu keluarga beliau sendiri, kawin nanti setelah itu dikirim ke satu daerah lagi mengembangkan hal yang sama, berkembang di daerah tersebut, maka sehingga meluas Islam dengan cara seperti itu, sehingga pada terjadi dengan cerita mungkin Putri Jampa yang sebenarnya yang jadi setelah itu dari putrinya atau anak daripada anak Raja Majapahit itu satu Raden Fatah mungkin kita kenal. Maka waktu diketahui oleh Raja Majapahit bahwa Raden Fatah istrinya, ibunya Raden Fatah ini sudah masuk Islam, maka diasingkan ke Palembang. Begitu dibuang di sana, ternyata yang di Palembang putra ataupun gubernur Palembang sudah masuk Islam juga, hasil dakwah daripada Wali Songo sendiri. Begitu dia tahu bahwa ibu tirinya ini sudah Islam, maka dirawatlah ibunya ini sehingga lahirlah Raden Fatah. Setelah itu dikirim untuk ngaji kembali ke mana? Ke Surabaya, ke Sunan Ampel. Setelah mendapat nimba ilmu yang banyak, maka disuruh mengembangkan dakwah di Demak. Nah, begitu mulai suasana Islam berkembang di sana, maka bapaknya dapat daripada cerita daripada mata-mata bahwa ada muncul suatu kerajaan tandingan yang menandingi kerajaan Majapahit, maka dibangkitkan untuk istilahnya biar terjadi sana bentrok antara bapak dengan anak ini. Ternyata dalam yang tertulis bagaimana ini cara menghadapi orang tua, musyawarah sama wali-wali yang ada. Jadi para ulama pada waktu itu pun doa tidak ikut-ikut di dalam politik, tapi orang-orang politik rujuk kepada beliau. Apa yang diputuskan dalam politik ditentukan oleh ulama dulu, musyawarah, apa yang harus saya lakukan. Maka kata beliau, kamu datang kepada bapakmu, hadapi dengan akhlak, tunjukkan Islam dan akhlak Islam. Dalam pikiran orang tua ini seorang yang akan istilahnya tampil sebagai tandingan ataupun juga yang akan merebut kekuasaan dan rakus kerajaan. Ternyata begitu di hadapan beliau berbeda, ternyata seorang dai yang berakhlak dengan begitu luar biasa kelembutan dan akhlaknya, akhirnya tersentuh hati orang tua. Walaupun masih beda agama pada waktu itu, kata beliau, kalau begitu kata orang tuanya, sudah kamu daerah situ punya kamu, kembangkan apa yang kamu mau. Padahal berbeda agama di situ, padahalnya agamanya masih kafir, tapi ini sudah Islam. Tapi di Indonesia mungkin ada satu kelebihan, toleransi beragama itu mulai sejak itu. Kemungkinan itu yang terjadi. Maka akhirnya berkembanglah di sana. Begitu dengar menteri-menteri yang ada di sekeliling yang sudah pensiunan pindah ke daerah tersebut, nah dan bergabung mulai membesar. Terjadilah berdiri di situ kerajaan kerajaan Demak, kerajaan Demak, dan berjalan syariat Islam. Maka dari sini kita bisa mengambil bahwa bagaimana maunya yang saya pahami daripada Habib Umar dan rombongan beliau ini, kita ini kembali mengembangkan sistem yang seperti itu. Bagaimana bergerak, kita punya murid, punya pelajaran, punya majelis, punya apa, mereka itu tidak cukup untuk mempertahankan daripada pelajaran yang kita sampaikan terus mereka amalkan, enggak. Supaya dia kuat untuk berpegang apa yang diamalkan, dia harus dijadikan dai lagi. Sebabnya apa? Kalau dia tidak menjadi dai, maka tidak akan mampu bertahan, karena kita selama ini bertahan saja. Kemarin disebutkan, mungkin saya kutip daripada perkataan Syekh Abdul Karim, kalau seandainya dua kesebelasan, yang satu kerjaannya nunggu saja di gawang terus, walaupun masing-masing berada di tempatnya, tapi tidak berperan sebagai penyerang juga, maka sewaktu-waktu kapanpun mesti kebobolan saat tertentu. Jadi kita nggak bisa sebagai posisi kita sebagai orang yang bertahan terus, maka kita harus gerak. Nah, gimana cara bergeraknya?
Maka kalau bergerak, dan itu sekarang jadi keluhan daripada pertemuan tahun kemarin, Gus Sadid mungkin Khatib Syuriah Inu melaporkan sekarang ini kita mengalami kemenurunan di semua pesantren, pada merosot keadaan jumlah yang peminat kepada pondok pesantren pada menurun. Nah, dan itu ternyata beliau katakan sampai kepada Lirboyo pun juga mengalami hal yang sama. Maka caranya bagaimana? Kalau kita sedikit baca kembali kepada sejarah, daripada seorang diri bisa berkembang Islam ke seluruh dunia sampai kepada negeri kita daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat, kalau kita lihat 3 macam orang yang beriman, ada 3 macam kelompok. Satu, ada yang berimannya meningkat aja terus tidak pernah turun, ada yang imannya stabil, ada yang imannya turun naik. Nah, kalau kita semua mungkin sudah jelas sudah tahu bahwa iman yang meningkat terus itu adalah para nabi. Iman yang stabil adalah para malaikat. Iman yang turun naik kita orang muslimin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selain daripada nabi. Tapi kalau kita perlu, kenapa jadi iman para malaikat tidak meningkat dan tidak menurun, stabil? Karena mereka ya sudah semua yang gaib nampak depan mata mereka. Nah, sementara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun para nabi imannya meningkat terus karena mereka kerjaannya selalu mau menjelaskan orang dan mengajak orang beriman, sehingga nabi berarti membawa berita-berita yang daripada Allah terus menerus kerja seperti itu, maka iman meningkat terus. Nah, sementara kita kalau kita meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bicara iman terus bicara untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis iman kita pun juga akan meningkat.